Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, this is the new material. It's about English time. Okay, we will learn about 4 points. The first is to get attention, to check if we are understood, to show appreciation to others, and the last is to tell what we or other people think of something. Okay, asking for attention. When we want to start a conversation or announcing something important, we often find that people we are talking to are in their own world. Nah, jadi ketika kita ingin memulai percakapan atau mengumumkan sesuatu yang lebih penting, kita sering menemukan orang-orang yang sedang berbicara untuk mengekspresikan pikiran mereka. Okay, you can look this asking for attention and showing attention. There are 5 examples of asking for attention. The first is, can I have your attention please? And showing attention is, I see. And the next is, may I have your attention please? And the showing attention is, tell me more about it. Nah, this is the asking for attention and showing for attention. If you can the asking for attention expression, you have to use it. Okay, this is the example of asking for attention. There are some students in the class and one teacher. When the teacher say, everybody may I have your attention please? And one of them, the teacher said, yes madam, and yes madam. Nah, di situ bisa menunjukkan ekspresi tentang attention ya teman-teman. Kata kuncinya, may I have your attention please? Di situ teman-teman bisa mengetahui contoh dari asking for attention. Okay, for the next slide is checking for understanding, mengecek pemahaman. When we are having a conversation with someone or explaining something, sometimes we should make sure that they understand what we are saying. Nah, di sini ketika kita melakukan percakapan dengan seseorang untuk menjelaskan sesuatu, kita harus yakin bahwa mereka harus memahami atau paham apa yang kita lakukan. Maaf ya teman-teman, di situ ada yang typo, harusnya understand, dia salah ketik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah salah satu contoh ekspresi berkaitan tentang checking for understanding. Contohnya seperti, do you know what I am talking about? Nah, apakah kamu tahu apa yang aku katakan? Dan responnya atau showing understandingnya yaitu I understand what are you saying. Aku paham apa yang kamu katakan. Selanjutnya, do you understand what I am saying? Apakah kamu paham apa yang aku katakan? I see what you are saying. Aku tahu apa yang kamu katakan. Nah, intinya sama ya teman-teman ya, untuk mengecek pemahaman seseorang. Nah, kalian bisa melakukan ekspresi seperti itu yang sudah tadi Butia contohkan. Nah, contoh di sini ada dialog dengan menggunakan checking for understanding. Seperti, Siti, do you understand the story? Not really, she speaks very fast. Nah, di sini respon Siti-nya itu negatif karena ketika temannya bertanya, Siti, apakah kamu paham ceritanya? Terus kata Siti-nya, tidak, gurunya tuh berbicara lebih cepat gitu. Jadi Siti tidak paham apa yang guru ceritakan. Nah, di sini salah pengertian atau definisi dari appreciate atau penghargaan. Dengan pengertiannya yaitu appreciate is said to approve people's achievement. Nah, penghargaan dikatakan atas prestasi yang seseorang raih. Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Nah, teman-teman, di sini adalah salah satu ekspresi mengenai appreciate atau penghargaan beserta responnya. Ekspresinya yaitu great, keep up the good work, or good for you. And the responses is thank you, that is very nice of you. Nah, ketika teman-teman mengatakan ekspresi apresiasi seperti great, nah responnya yaitu thank you, that's very nice of you, or I'm glad you like it. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah salah satu contoh tentang appreciate. What do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Dan
temannya berkata, yes, he did it, it's very beautiful. Nah, ketika temannya berkatakan, apa yang kamu pikirkan mengenai gambar ini? Dan temannya berkata, ya, dia melakukan dengan baik, gambarnya itu bagus. Nah, di sini adalah salah satu contoh terkait memberikan penghargaan atau pujian kepada orang lain. Nah, this slide is about asking for and giving of opinion. Expression of asking for and giving opinion are used when we want to ask for someone's opinion or when we want to say our opinion. Nah, pengertian dari asking for or giving opinion ini yaitu ekspresi untuk menanyakan atau memberikan pendapat yang kita gunakan ketika ingin menanyakan pendapat seseorang atau ketika kita ingin menanyakan pendapat kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan asking and giving opinion. Okay, this is the example of asking for opinion. Untuk gambar 10 ada 2 orang ya teman-teman ya, dan tempatnya di kantin. Temennya yang satu berbicara, I think the noodle is too salty. Dan temennya menjawab, I don't think so, it's nice. Dan temen yang tadi bicara yang pertama, dia bilang ke temennya, aku rasa ini mie asin banget. Terus temennya berkata, enggak, ini enak kok gitu. Nah, itu adalah contoh dari pendapat mengenai sesuatu. Nah, untuk gambar berikutnya ada percakapan juga ya. Di sini ada percakapan. Benny, do you think English is easy or difficult? Benny, menurut kamu pelajaran bahasa Inggris ini mudah atau sulit? Dan Benny mengatakan, I think it's easy, I love English. Dan Benny mengatakan, pelajaran bahasa Inggris itu mudah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, terkait mengenai asking for opinion. Terima kasih banyak. Okay, students, thank you so much. Thank you for coming. Hopefully you are understand what's the material today, and see you, and thank you so much for the listening and watching for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.